لعلهم يسلمون وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا ند ولا كفر له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا مبشرا ونذيرا بلغ رسالة وجاء أمانة ونصر الأمة فجزاه الله أن خير ما جزاء نبيا من الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله فإن أصدقاء كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله موضوعنا يومه على أحكام الصيام رمضان قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقتلوا مشركين كيفة كما يقاتلونكم كيفة وأعلموا أن الله مع المتقين عباد الله قال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوة الإيمان إن صيام شهر رمضان مباركا عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها وما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري وقال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإن لي وأنا أجزيه وقد فرض الصيام رمضان في شهر شعبان من سنة 7 للهجرة
الحمد لله رب العالمين. من الله سبحانه وتعالى من الله بركة من الله وللمال عليك الله من سنة كأنك كأنفرا بيباوكا بمعنى كأنك سلامين بيكابانكا بيجاما كأنك الله محمد صلى الله عليه وسلم akan matulunye ni gaba ka ni kawo ni shirya ani ka anje akilmauye ni amake baronye samau nanya yele biso malenya ka ye ka suwana kene ambola suru kana tisakula wal ma'asira ka anya araka ukene anya fa alhamdulillahi rabbil alamin kay la in shakartum la azidannakum. Aku madama ali Allah subhanahu wa ta'ala ku awfe ali Allah subhanahu wa ta'ala ali awjidi akan nemanya di kulin nema ko sebali sabau ambe sonni ke sayyidil basharifa dafa bela jeni kusika ambe sonni ke imam al-awwalika alaikum kalam nabi mo bela jeni ali die bela jeni ka almami foy ali alemi kala die bela jeni ka dafe foy amme sonni ke ala imam al-akhirin ni oye labo bela jeni ka nyemoy ni oye labo bela jeni ka almami wa alemi falani labo ka sunno go balelo ale min bena kɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala kama ko ama ci foyi koso foyi na kɛ hinɛ de adamadenw ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma wa a ka o hinɛ a y'a ka hinɛ baara a y'a dafa silamɛ bɛɛ ani adamaden bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i ye silamɛya filɛ ka Alakira ka bakuru filɛ i b'a ye k'a fɔ ko a cila fɔlɔ ni mɔgɔ de ma mɔgɔ minnu tun tɛ silamɛw ye aka cidiya kɔfɛ olu ma a tilala ka na cikɔ tuguni ka cika don a da ka ɲɛsin silamɛw ma ani mɔgɔ minnu bɛ yen ko olu dalen don ale Ala subhanahu wa ta'ala la k'an don o hɔrɔma ninnu kɔnɔ Ala mɔnikɛla alhamdulillahi rabbil alamin an ko an ma nata ka silamɛw hakili jigin iyo ale Alakira yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna cogo min na a ko fazakir fa inna zikra sarfa'ul mu'minun ako silamɛw k'aw ye to ka ɲɔgɔn hakilila jigin ako sabula ka da kan ni hakilila jigin ninnu filɛ nin ye o de bɛ an n'u silamɛ ninnu nafa wa olu hakili jigin ninnu de b'a to silamɛya bɛ bɔ a ka ɲɛnamaya fɛn caman kalama alhamdulillahi rabbil alamin Ala subhanahu wa ta'ala a kan to a ma a b'a fɔ an yɛrɛ a ko inna iddatu shuhuri inda Allahi isna ashara shahran ako Allah subhanahu wa ta'ala ye gani kɛ sankɔrɔ la ani dugukolo la tumana mun na ka ban a nana wagati jan ka bila wagati ye dafe de Allah subhanahu wa ta'ala kumana wagati minnu kan wa a tilala kɔ tuguni ka kuma kalo minnu kan a tilala ka kuma adamadenya yɛrɛ ka tagabolo la nin wagati minnu kɔnɔ i ma ye a b'a fɔ a ɲɛna ko wal asr innal insana lafi khusr wal asr bimana abe fɔ an ka lɔnnibagaw fɛ ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ k'a yɛrɛ kale lazara wagati la lɔnnibaga dɔw b'a fɔ an ye ko lazara wagati tɛ dɛ ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ k'a yɛrɛ kale wagati yɛrɛ de la ma a ma kɛ na a kɛra lazara wagati ye o ye wagati ye a fana ni ma kɛ lazara wagati ye a kɛra wagati dɔ kɔni ye o fana ni ye wagati ye donc a yira an na k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala ye wagatiw d'a ma a ye wagati ninnu ta ka bɔ lɔnw de kɔnɔna na a tilala ka lɔn ninnu ta ka bɔ semaine ninnu kɔnɔ a tilala ka semaine ninnu ta ka bɔ kalo ninnu kɔnɔ o de la a b'a fɔ an ye a ko inna indallahi isna ashara shahran inna iddatu shuhuri indallahi isna ashara shahran ale Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ye kalo 12 a y'o de da a ko o kalo 12 ninnu na a nana kalo 4 ta
ayolu kalo nani nunu ayolu ka horma kalo ye zulqada zulhijja muharram sha'ban ayolu kalo nani nunu ayota ayoka horma kalo ye mais en même temps nunu kalo nani nunu ko fe akila ka kalo sabata ko tuguni aye o kalo saba nunu aye olu kalo saba nunu tuguni wala ako rajab kama kana maulana al-azim muhammad bin abdullah ako rajab huwa shahrullah al-azim wa sha'ban huwa shahri wa ramadan huwa shahrul umma ako slamau ako me au mani rajab kalo mi anya do ka fako allah subhanahu wa ta'ala e kali to di ayra alima ako me au mani sha'ban kalo ni allah subhanahu wa ta'ala kan akira buye ni o kalo ni ako me au ma ni sungalo kalo odoniye ako sabula kadaka Allah subhanahu wa ta'ala sungalo nafa ani sungalo barka ayata kaji ayat domino lema ayat dom berbere ni aye ni kalo intakaji lema kan soro ala ka domino kono na ala mo dikela ka anke Allah subhanahu wa ta'ala ka domino wi ya rabbi ala mo dikela waslamahu ni kalo min me kakana nama fama ko shabu ramadana Allah subhanahu wa ta'ala ajuma temani amwala ka kitta dama ni ko minnu ma to sunno be wajibi ya moka ayo do kitta ni ko mena sisa sunyele anafa doye juma ye salama anu salama nuka anafa kwenye wole nyuma ya kaliye sumaro kalo kolonana ani nyuma ya foli sumaro kalo kolonana wole nani aya imena labani tumaye ako fala tazlimu fihinna anfusakum ako ni sumaro kalo jola wal mani horoma kalo jola fala tazlimu fihinna anfusakum ko au kana au yara kuntonyo au kana au yara kunkoro au kana ammo bare ni tonyo ni kalo ni kononana imana horoma kalo ni kononana akana yara kuntonyo kagera kuntono jumale femi mati iyere niye Allah subhanahu wa ta'ala ko kika na kai kela femi mati islama wala ye Allah subhanahu wa ta'ala ko kika na kai islama wala ima ye binamu ka sundo aga sundo wati akati amba ulefe no ka sundo ka sikere madro ni kansati ni obe do fama na se ko obe do fama obaka fani kula fo wa abe mi ndo muso ko oba fo abe fo ma ko wala tajassasu kama kala maulana al-azim ala kirama fani alayhi salatu wasallam ako wala tajassasu wala tahasadu wala tadabbaru wala tabaggadu wa kunu ibadallahi ikwana ako slamau ako me auma au kana nyoa hasidia au kana nyoa sobe akana garo juuta kala nyona akana nyoa fese ako me auma ko yeke badma kele kuru kele moye kuru kele ko awiyeke o moye kani sumana maati c'est la c'est ça slamayaka kanani jumae avec la solidarité il est ka kansalo ate suntiga nyima soro afe wallahi ne badmache ne badmamuso wallahi aya sungalo garantita aya suntiga garantita wallahi ala be boda ti makiyama jodo ima bi kuke boni boda minye kiyama jodo wallahi ala kira alayhi salatu wasallam aba fanyere akon mohamin suntige mohamin ka slama do suntige ako abin na fo ko mohamin ye mo bi wolo vla la tubi ka do slama ya la mo kere do aka suntige ni abin na fo aye mo bi wolo vla de la tubi ka do slama ya la oye garanti premier ka suntige gla kana di mo ma a garanti frana de jumae ako kiyama jodo ako mo be ka tere ko yomuna ko Allah subhanahu wa ta'ala be boyro dilema boyro mimba to abe suma dilema suma mimbe ka différencier ile ni mo to ni yomoche wala la akira ni ngara alayhi salatu wasallam ako kiyama jodo ko nunu fisama jan mu be lo jodi ako Allah subhanahu wa ta'ala be na dule dole blaka na sun mo nuye mo suntie to nuye suntie di mo ma ko Allah subhanahu wa ta'ala be na blon dole bla kana olu tiri nunu koloshi fo ka taa se o ka alijinɛ kɔnɔ don ma
ka anke mo wonu no chema ala mo dikela ka yo mo wonu no chema ala mo dikela ya rabbi ka ando olu mo wonu no horma ko ala mo dikela anafa anabaka ala ka dama ala ka ke ala ki akoso ala ka ke ala mashebi ko so ako aw ye faali kɛ mɔgɔ minnu nana bɛn aw kan ka aw faga walima mɔgɔ minnu bɛnna aw kan mɛ silamɛw alakira alayhima salatu wa salam a ye nin ɲɛ yira n na a ko ni silamɛ tɔɔrɔla ko i kana i ka tɔɔrɔ juru sara a ɲɔgɔnna ye i m'a ye Seydina Ali Seydina Ali fa fagara alakira bolo wagati min na a dimi kojugu a ko n bɛna kafiri mɔgɔ 70 faga ala subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ aya jigi k'a di ala ma alakira ma alayhi salatu wa salam a ko mɔgɔ min ye Hamza faga k'i ye mɔgɔ kelen ɲini ka faga n'o ye k'i kana ni caman bɔ a nɔfɛ mɛ silamɛw alakira bɛ nana Maka minɛ wagati min na a ye mun de fɔ Makakaw ɲɛ a ka sahabaw ɲɛ a ko Maka y'an ka dugu ye aw bangera Maka aw bonyana Maka an y'an ka mɔgɔya bɛɛ lajɛlen kɛ Maka a ko mɛ aw ma n'aw donna Maka aw kana denmisɛnninw faga alakira bɛ ka nin fɔ sahabaw ɲɛ a ko mɛ aw ma n'aw donna Maka aw kana cɛkɔrɔbaw faga a ko mɛ aw ma ni aw donna Maka aw kana dɔnnibagaw faga a ko min ma ni aw donna Maka aw kana musow faga jɔn de tora sisan n'a kan ka faga k'a sɔrɔ Makakaw y'a juguya Makakaw banna la mɛ a ye ninnu taamasiyɛnw de fɔ a ko mɛ aw ma aw kana cɛkɔrɔbaw faga aw kana musokɔrɔbaw faga aw kana denmisɛnninw faga aw kana dɔnnibagaw faga aw kana setigiw faga ne bɛ aw ma sisan jɔn de tora Maka kɔnɔ ko olu kan ka faga k'a sɔrɔ Makakaw banna la olu de y'a bɛɛ donc alakira alayhi salatu wa salam a ko ka ɲumanya kɛ tumana mun na ni tɔɔrɔ ye adamaden sɔrɔ o de y'an karamɔgɔ Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ko ni ka juru sarabaga kojugu kɛra mɔgɔ min na k'a fɔ ko k'ale b'a ta juru sara ko n'o kɛra adamadenw bɛɛ lajɛlen ye ko est ce que ɲumankɛla a bɛ sɔrɔ wa walahi ɲumankɛla tɛ sɔrɔ karisa ka kokolo kɛ ne la fo ne y'a sara ale ye ko est ce que ɲumankɛla bɛ sɔrɔ wa walahi a tɛ sɔrɔ ni karisa ka kojugu k'i la a filɛ i bɛ ko ɲuman kɛ a tigilamɔgɔ ye donc o de ye sunkalo nafa ani sunkalo barika o de ye o ye donc sunkalo kɛkun ye jumɛn ye pour que silamɛw ye degi tilanni na o ni ɲɔgɔn cɛ pour que silamɛw ni ye koro ala sɔrɔli ani alakira yɛrɛ zati sɔrɔli la donc sunkalo kalo min bɛ donna sisan ni se ye min ye walahi a ɲɛ yira silamɛw la a yira silamɛw la ko ne ye nin de tobi ka na di silamɛw ma y'an ka misiri ye misiriw bɛ yen misiriw ka ca i de min bɛ quartier kɔnɔ yan ni se b'i ye an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ni sunkalo kalo tile fɔlɔ sera fo kana se sunkalo kalo tile laban ma walahi an ka misiri dakɔrɔ yɔrɔ in a bɛ fa silamɛw de bɛ na ka na dumuni kɛ silamɛw de bɛ na ka na su tigɛ mɛ ninnu sutigɛ ninnu bɛ bɔra min a sutigɛ ninnu bɛ bɔra min ye mɔgɔ ɲumanw ani jɔn ɲumanw olu de bɛ nana ni sutigɛ ninnu ye a ya rabi an b'a ɲini ala fɛ ka ɲinata wasa ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan ala m'o de kɛra ya rabi su dɔnnaw k'a caya ya rabi ala m'o de kɛra an b'a ɲini ala fɛ ka an diɲɛ ɲa k'an lahara ɲa ala m'o de kɛra barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi hadha rasulil karim aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha fastaghfiruhu innahu kana ghafaran rahima الحمد لله رب العالمين نعمده ونستعينه ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على شجرة الأصيل وليا ولوحة التفسير وليا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le tout miséricordieux,
de faire miséricordieux. Nous le louons, nous cherchons refuge, nous cherchons de l'aide contre et qui nous aide et nous cherchons protection et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les actes que nous faisons. Quiconque est guidé par Allah est considéré comme bien guidé, car nul ne peut égarer celui qui est orienté vers le droit chemin. Succès et la vérité, cette idée divine et le plus précieux des bienfaits. Et quiconque est égaré, il ne trouvera alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il n'a pas de partenaire associé avec lui. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, son bien-aimé, que Allah a envoyé en miséricorde au monde. Et un guide, une bonne nouvelle et un averteur qui a été et qui a atteint le message, a accompli la fidélité, a consolé le Ummah, afin qu'Allah le récompense pour le mieux de celui qui a récompensé à un prophète de ses prophètes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses disciples, et sur tous les messagers qu'Allah a envoyés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Notre serment d'aujourd'hui est les règles du jeûne pendant le mois de Ramadan. Et les règles du jeûne pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous interpelle le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est 12 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné 12 mois. Et durant les 12 mois, il a choisi que 4 mois sacrés. 4 mois sacrés, Yawma khalaqa as-samawati wal ardi. Et le jour qu'il a créé la terre et les cieux. Après avoir créé la terre et les cieux, et Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des jours, des semaines ici aussi que des mois. Et durant ces mois-là, il a choisi 4 mois. Et les 4 mois-là, il a fait ces mois-là les mois sacrés. Et durant les 4 mois-là, il nous interpelle de ne pas. Il nous interpelle ou il nous dit car de ne faites pas de tort à vous-même. Et il nous dit de ne pas se faire du tort. Et se faire du tort, c'est que toi-même tu n'aimes pas. Il ne faudrait pas te faire ça. Et à plus forte raison, de faire à un croyant ou à un musulman ou à quelqu'un même qui n'est pas musulman. Ou à quelqu'un même qui n'est pas musulman. Et si tu te fais du tort, et tel que quand on dit de se faire du tort, c'est quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas fumer. De ne pas fumer la cigarette. Et ceux même qui ont créé la cigarette, ils nous disent abus dangereux pour la santé. C'est du tort pour toi-même. Et du jour au lendemain, ça peut te rendre malade. Et qui a créé cette maladie-là? C'est toi-même qui as créé cette maladie-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas se créer du tort et à un proche, même qui n'est pas musulman. Et on a la tendance de voir quelqu'un. Et lui, parmi les musulmans, il est bien. Mais parmi les non-musulmans, il n'est pas bien. Et on a la tendance même d'attendre même. Quand même, il m'a fait silama ou doroye. Mais moi, nous faisons silama et quand il m'a fait silama ou. Wati tebeni ambola kalifuma nouveau. Il m'a dit, souvent le wati c'est là. Chrétien d'Obé. On voit des non-musulmans. Il fait des biens, il fait des bonnes actions aux musulmans durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Et moi j'ai connu quelqu'un durant le mois de Ramadan,
chaque mois de Ramadan, elle n'est pas musulmane, mais elle fait des gestes à nos enfants. Et le jour de elles sont faites, j'ai entendu l'un de mes hommes dire, il dit, mais c'est leur fête, on ne doit pas les donner, on ne doit pas les souhaiter bonne fête, ou soit on ne doit pas les faire des bonnes actions. Et nous, mais nous, nous devons les dire. Ni les assumer le wati, c'est là, ni assez le wati, c'est là, mais c'est ça, ça vient de dire, mais pourquoi aller t'abaisser de la cité, c'est madame? Si nous voyons le dos, n'a qu'il faut y aller, ni ta wati, n'a ta wati, c'est là à vous. C'est ma copine qui gagne. Donc la compréhension est que si quelqu'un te fait une bonne action, qui n'est pas musulman, à lui son tour, que tu as les moyens, si tu peux le faire, fais-le. Et c'est durant ça que lui, il va aimer ta religion musulmane et il va intégrer dans ta religion musulmane. Et c'est juste ça, c'est ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a fait et il nous a aussi à le faire. Quand tu vas voir l'histoire de Sayyidina Bilal et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant ce cas. Et quand tu vas voir l'histoire de Sayyidina Omar alayhi sallallahu wa sallam, avec le prophète alayhi sallallahu wa sallam, ce sont ces cas-là qu'Allah nous donne la compréhension. Le prophète alayhi sallallahu wa sallam, il s'est ouvert pour toute l'humanité entière. Voilà pourquoi le Saint-Coran nous dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a pas envoyé seulement que pour la religion musulmane. D'être le messager pour la religion musulmane, mais non, pour toute l'humanité entière. Donc Allah nous donne la compréhension. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, très bientôt, juste dans quelques semaines, que nous allons rentrer dans le mois béni du Ramadan. Et il est recommandé, ce n'est pas obligatoire, elle est recommandée parce qu'il y a certaines personnes, ils ont les moyens qui peuvent donner, aider les musulmans ou les non-musulmans ou les croyants, qui peuvent aider les peuples. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est lui-même qui était là. Dans sa communauté, tout le monde parlait mal de lui. Et il y avait un vendeur de viande. Et tout le monde parlait bien de ce vendeur de viande-là. Parce que non, maman, quand il se levait le matin, le monsieur leur donnait 1 kilo par jour. Chaque villageois, le monsieur leur donnait 1 kilo. Et il dénigrait le richard. Celui qui avait de l'argent, qui était riche, il dénigrait ce dernier-là. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé le richard. L'homme riche qui faisait des bonnes actions, et Allah l'a rappelé. Et quand Allah l'a rappelé, le monsieur qui partageait les viandes là, le boucher, il a cessé de donner viande. Et le matin, quand les mamans ou la communauté venaient lui voir et lui saluer, il ne donnait plus de viande. Et maintenant, la communauté se sont mis ensemble, ils sont venus vers lui. Mais tu nous as habitués à quelque chose. Si tu savais que tu n'allais pas le terminer là, pourquoi tu as commencé? Et en même temps, le monsieur dit, le boucher dit, c'est pas moi qui j'ai commencé. Le richard dont vous étiez l'insulter chaque fois qu'il n'est pas gentil, il ne fait pas ceci. C'est celui-là même qui me donnait l'argent chaque jour de donner chaque kilo de viande à la communauté ici. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Si moi je vais acheter la viande, moi je vais pour acheter, et qui va venir acheter avec moi? Donc c'est lui qui faisait ces actions-là. Donc quand tu fais une bonne action, le prophète nous dit, si la main droite veut faire une bonne action, il ne faudrait pas que la main gauche soit au courant. Ou soit si la main gauche veut faire une bonne action, il ne faudrait pas aussi que la main droite soit au courant. Ça veut dire quoi? Moi j'ai fait une bonne action. L'imam a acheté un mouton pour venir donner à l'imam. Ou soit habitant l'imam m'a apporté, c'est moi qui ai acheté pour l'imam. Pour qu'il puisse faire ses serments à faire. Et après ça maintenant, je viens m'asseoir au grain. Je dis, avec l'imam m'a apporté là, c'est moi qui ai payé pour lui. Moi, ma mouton de la fête des tabaski de l'imam là, c'est moi qui ai payé pour lui. Si c'est une bonne action donc j'ai fait, et cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Mais si c'est pour montrer aux gens, pour dire que toi tu fais tes actions, pour que les gens puissent en parler, et Allah subhanahu wa ta'ala ne te donnera pas de mérite pour ça. Et qu'Allah facilite pour nous, qu'Allah nous dise la droiture. Amani Allah fait quand tu me Allah molikera. Quand tu es Allah molikera. Quand Allah Allah molikera. Quand ma koto, quand ma koya Allah molikera.
Ya Rabbi amina na dukaro min kono ni ahere ala kadama ashi ala kadama ajima fa ala kadama takalo ndam ne hele la ani ala mulikala kakalo kunci ambudo hele la ala mulikala amani ala fa ya Rabbi ya Rabbana baramato min bi kene ala mulikala ya Rabbi kamu ya kene ala du ya kene ala ya Rabbi ala mulikala anga pambato min be no fatura ni wati na ya Rabbi kala fa ala mulikala ya Rabbi ko dairo usma ala mulikala amban mam min be no be ala ka ya uni ka ko ala mulikala ko be amban mam ko ya Rabbi ka fu no ma do ala mulikala ke ko be amban mam ko ka ten ma do ma ala mulikala ya Rabbi si no ni ko be amban mam ko no e bara yo ko كفر سبحانه أنو ما على مولكنا ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.